جاء من فعل الماضي بدلا، وفعل المضارع بدلا يبدل. طيب، أما إذا أضفنا ألفا على وزن أفعل أبدل لا يبدل، لكن هذه أصبح كلمة إبداء في علم اللغة أو في مادة علم الصرف، لكن قد وجدنا أيضا اصطلاح إبدال في علم التجويد، وأحيانا قد وجدنا أيضا كلمة إبدال في مادة علم الفقه وأصول الفقه. طيب، لكن محادثتنا نتحدث حول إبدال في اللغة العربية وعما يتعلق بعلم الصرف. طيب، إبدال لغة اتفق العلماء على أن الإبدال لغة يعني تأتي بمعان كثيرة جدا، أو تأتي يعني بتنوعات المعنى. ما هو الإبدال؟ معناه لغة الإزالة. ماذا؟ الإزالة معناه يعني الإضاعة. يضع، مفهوم؟ يضع. ثم الثاني الإبدال معناه أيضا غير الإزالة، معناه أيضا الحذف. الحذف، نحذف، الإحذاف. ثم ثالثا الإبدال معناه أيضا الإحوال، يعني التحول. ثم رابعا الإبدال معناه أيضا الإنقال. نحن ننقل من هذا المكان إلى مكان آخر، ومن مكان آخر إلى مكان كذا وكذا، معناه الإنقال. لكن من هذه المعاني الأربعة الخمسة، الإبدال معناه الإزالة، الإبدال معناه الإضاعة، الإبدال معناه الإحوال، الإبدال معناه الحذف، والإبدال معناه أيضا التغير أو يغير، يعني الانتقال. طيب أصحابي، هذا هو التعريف في اللغة. لكن عند كتابه ابن مالك في كتاب ألفية ماذا قال؟ الإبدال، قال ابن مالك، معناه جعل الشيء مكان حرف آخر. جعل هذا الشيء مكان حرف آخر، يعني معناه نأخذ هذا الحرف ونحذفه ثم نأتي بمعنى آخر هنا، يعني هذا معناه الإبدال في اللغة. واصطلاحا تعريف الاصطلاحي عن إبدال يأتي من ثلاثة علماء، يأتي من ثلاثة المشهورين في علم الصرف. الأول ابن مالك. ماذا قال ابن مالك في اصطلاحه عن إبدال؟ هو قال الإبدال هو أن تضع يعني أنت تضع حرف واحد، في مكان واحد مع اتفاق الحرف ولم يتغير المعنى. معناه أن تضع حرف واحد في حرف أو في مفردة واحدة بعد حذفه، ولكن المعنى لن يتغير أبدا أو لم يتغير أبدا، المعنى هو. فقال ابن مالك هذا المقصود، يعني يقصد هذا الإبدال هو تسهيل وتخفيف في اللسان وتيسير في إلقاء وإبلاغ الكلمات.
في إبلاغ الكلمات. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يصعب لنا في لفظ الكلمات لو لم تتغير الحرف، يعني مفردة خاصة. لذلك أصحابي في الله، عند ابن مالك في كتابه الإبدال قد يهمنا جدا، يهمنا كثيرا. لماذا؟ لأن الإبدال نحتاج هذه الآلة لتسهيل ولتخفيف اللسان. هذا عند ابن مالك. ثم الثاني جاء التعريف الاصطلاحي من ابن جني. ابن جني هو الصرفي وهو أيضا أهل اللغة. ابن جني ماذا قال؟ قال ابن جني: الإبدال هو إبدال حرف مكان آخر لضرورة لفظية. لضرورة لفظية، يعني متى نجد الصعوبة، قال ابن جني، متى نجد الصعوبة يعني يجوز لنا أن نخفف في اللسان عندما وجدنا صعوبة لفظية. هذا قال ابن جني. لذلك أصحابي في الله، وجود الأحرف اللفظية الصعوبة في اللفظ، قال ابن جني: متى وجدنا هذه الصعوبة لابد من إيصال أو لابد من وجود التسهيل في النطق ولمجاورة الصيغة الشائعة. هذا قال ابن جني. فقال ابن جني أيضا: مقصود أو تركيز هذا الإبدال، يعني بمعنى أن هذا الإبدال مهم جدا في كيفية اللفظ ومخرج. معناه ماذا؟ ألا يكون الإبدال أو ألا يكون الإزالة بعيد عن مخرج مما نحن نحذفه. لابد أن تكون المقاربة. فهذه المقاربة في المخرج لن يؤثر إلى اختلاف أو تنوع المعنى. هذا هو الثاني عند علماء الجن. فأهل اللغة الثالث اسمه الغليين. إنه يقول: تعريف الإبدال هو إزالة الحرف ووضع الحرف في مكانه، في مكان الإزالة. أكرر مرة أخرى. عند الغليين هو يقول أن الإبدال هو إزالة الحرف ووضع الحرف في إزالته. طيب، هذه كلها من تعريفات كثيرة، إما في اللغة وإما في الاصطلاحات أو مصطلحات العربية، كلها تدل على أن اللغة العربية تمشي على ماذا؟ تمشي على حاجة الإنسان في كيفية النطق. الإنسان أحيانا قد تصعب في النطق اللازمة، فلذلك الإبدال نحتاجه كثيرا لجعل حرف مكان حرف آخر مطلقا. ثم بعد ذلك خرج بقيد المكان العرب. لذلك أقول أصحابي في الله، فإنه قد يكون في غير مكان المعود عنه كتائين عدة وحمزة وابني وهلم جرى. فقال يعني في كتاب الصرف الذي عندنا: إبدال مطرد ضروري عند جميع العرب، خصوصا عند جميع العرب. لماذا؟ لأنه قد يقع في حروف معينة. ليس لكل حروف هجائية لابد من الإبدال أو يجوز الإبدال، فقط في حروف معينة. فما هي الأحرف؟
نحن نقول لو قصرنا هذه الأعرف كلها طال يوم أنجدته. ماذا؟ طال. طال يعني طاء الأليف واللام، هذه كلها أحرف الإبدال. ثم حرف الياء، حرف الميم، وحرف ماذا أيضا؟ حرف الجيم، وحرف التاء، وحرف الهاء. هذه الأحرف كلها من أحرف المعينة في الإبدال. baik, الآن أنطق باللغة الإنجليزية حتى تفهمونه جميعا. Teman-teman, ibdal ini menjadi sebuah solusi bagi kesulitan di dalam berbicara bahasa Arab. Ya, solusi. Nah, maka kita bersyukur kepada ahli lughah, kepada para penemu kaidah-kaidah ini, ketika dahulu banyaknya kesulitan yang ditemukan di dalam mengucapkan lafaz bahasa Arab dari makhraj mulut kita ini, maka muncullah yang disebut dengan teori atau ilmu yang disebut dengan ibdal. Nah, ibdal ini sendiri memang banyak artinya di dalam bahasa Arab gitu ya. Ada yang izalah, ada ibamah, ada ihwal, ada ilinqal. Semua ini sebenarnya cuma satu tujuannya. Apa itu? Mengganti. Cuman makna mengganti itu ada yang menyebutnya menghilangkan, ada yang menyebutnya menyembunyikan, ada yang menyebutnya mentransfer, ada juga yang menyebutnya mengubah. Tapi intinya semuanya adalah menggantikan sesaat, tidak semuanya selalu. Nanti saya akan beri contohnya. Nah lalu secara istilah pun banyak para ulama juga berbeda pendapat. Tapi perbedaan ini juga dalam ta'rif al-istilah semua menuju kepada satu arah. Apa itu? Bahwa memang ibdal menjadi solusi untuk meringankan lisan kita di dalam berbicara bahasa Arab dan meringankan subriyah. Jadi bisa sama, tetapi secara pengertian istilah selalu diberi tiga syarat. Apa itu? Yang namanya ibdal adalah mengganti satu huruf dengan huruf yang lain, tetapi tidak akan merubah makna, juga tidak akan merubah huruf aslinya. Kok bisa? Karena sewaktu-waktu nanti muncul kembali huruf asli itu gitu ya. Nah, hari ini yang kita pelajari adalah tentang ibdalul hamzah alifan, atau yang berbicara tentang ibdalnya pada hamzah gitu ya. Saya coba akan jelaskan dengan apa ini. Oh, saya belum menjadi host ya, boleh dibantu biar saya bisa nulis-nulis. Jadi memang kawan-kawan, ibdal hamzah ini dibutuhkan ketika kita kaifa yakhruj al-ahruf al-arabiyyah min lisanina. Kaifa yakhruj. Baik, syukran. Baik, انظروا إلى الشاشة حتى أشرح لكم مهما كان الصورة تضيع لمدة قصيرة. Nah, coba perhatikan ini. Ya. Yang pertama, kawan-kawan, yang amat penting dipahami gitu ya, pada huruf illah dahulu zamanan lamma kunna fil ma'had daiman al-asatid atau al-mudarrisun bayyanu lana ma'a adna harfan illati salasah. Selalu menyebut kepada kita dulu huruf illah itu selalu 3 ya, alif, waw, dan ya. Padahal hakikatan laisa hiya salasah, bal isnani faqat, al-ya wal wa. Nah, ini menjadi concern bagi kita kawan-kawan. Perhatikan. Huruf wa maupun huruf ya, ini bisa dirubah menjadi hamzah. Jadi ini akan dirubah menjadi hamzah. Kapan ini dirubah menjadi hamzah?
ketika pertama posisinya adalah ya setelah huruf wawu dan setelah huruf ya ini terdapat huruf alif. Terdapat huruf alif. Misal, tadi sudah dijelaskan oleh siapa tadi saya lupa, Siti Halimah atau siapa, yang penting Majmu'ah Tsaniyah. Sudah dijelaskan tadi, misalnya ketika kita menulis binayun gitu tadi ya. Binayun. Ini kan asli kalimatnya gitu ya. Ini asli. Kenapa bukan binaun gitu? Itu bukan asli, justru itulah perubahannya. Perubahannya menjadi, ini perhatikan, apa beda perubahannya? Ini tetap tidak ada perbedaan, tetapi pada huruf ya ini berubah menjadi huruf hamzah. Sama seperti konsep ini. Kenapa? Karena di sini ditemukan huruf ya. Lalu kemudian huruf ya, sebelum huruf ya ada alif. Maka menjadi apa? Menjadi binaun. Bayangkan kawan-kawan, apa yang terjadi seandainya kita berbicara binayun gitu kan. Misalnya dalam surat Al-Baqarah fi juz' al-awwal surah tsaniyah wajadna kalimat was-samaa'a binaa'a ya. ماذا ستظهر لو قرأنا في القرآن والسماء بنايا لكانت صعوبة. Selain su'ubah, maka tidak tampak keindahan berbahasa. Maka ibdal sebenarnya kawan-kawan, selain menunjukkan bahwa bahasa Arab ini amat indah, tapi juga menunjukkan bahwa seni bahasa ini dalam berbahasa Arab dia mengikuti seni dan polanya sendiri yang amat indah gitu ya. Bayangkan tadi was-samaa'a binaya, kan enggak nikmat terdengarnya. Tapi ketika tersebut was-samaa'a binaa'a, Masya Allah, Masya Allah, maka Al-Quran atau lughatul Quran amat pantas disebut sebagai lughah ahlul jannah gitu ya. Nah ini tadi contoh kawan-kawan tentang alif. Tentang apa? Tentang huruf ya yang berubah menjadi hamzah. Wal'an as-sani sa'u'ti misalan akhar. As-sani tentang huruf wa. Misalnya kita misalnya wajadna fi mufradah, memanggil atau berdoa gitu ya. Doa bahasa Arabnya apa kawan-kawan? Doa. Ya, sahih. Doa pun, ya kan? Doa pun. Coba perhatikan, ini juga adalah hasil perubahan dari doa apa? Doayun atau doawun? Du'awun. Doawun. Dari mana kita bisa melihatnya? Lihat kepada kosakata aslinya, ya kan? Nah, inilah yang disebut perubahan dari huruf wa ini berubah menjadi hamzah. Agar apa? Takhfif fil lisan. Wa aydan tasyil wa litazyin, untuk indah kalimat ini tersampaikan. Coba misalnya begini. Saya mengatakan kepada Abdul Aziz, atau misalnya saya katakan kepada Yatna. Yatna, la tansa ad-du'awi. La tansa ad-du'awali. Kan enggak indah terdengar. Tapi kalau kita sebut, ya Yatna, la tansa ad-du'a. Ad-du'a. Kan indah. Nah, inilah pola pertama kawan-kawan. Jadi pola ini adalah Anda harus perhatikan bagaimana huruf ya dan huruf wa, jika sebelumnya terdapat alif seperti ini, maka huruf ya ini dan huruf wa ini otomatis menjadi huruf hamzah. Fahimtum? Fahimna ya Ustaz. Ya Rab, jazakumullahu khairan. As-sani, maudhi'u as-sani, ibdalnya ya, perhatikan.
Yang kedua ini adalah ketika teman-teman melihat kepada tadi disebut dalam bentuk ta'nis atau dalam bentuk jamak pada sesuatu pada huruf-huruf tertentu. Misalnya begini. Anda misalnya menemukan sahra misalnya. Ini kalau kalimat ya. Sahra. Oh, ini giginya kebanyakan. Misalnya sahra. Sahra. Mungkin kawan-kawan pernah menemukan ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini sudah terjadi perubahan di sini. Ini adalah perubahan. Kapan aslinya adalah bersumber Muhammad Rozi Farhan, kenapa ini labnya? Aslinya adalah seperti ini. Ya. Aslinya adalah seperti ini. Ini aslinya. Nah, artinya apa? Mata wajadtum harfal ya maksurah. Ini namanya ya maksurah ya kawan-kawan ya. Ini ya maksurah atau sebenarnya hampir dibaca alif gitu ya. Maka disebut dengan alif maksurah atau ya maksurah saya sebutnya. Nah, ini ketika kawan-kawan menemukan fi kulli akhiril kalimah, pada tiap akhir kalimat ada yang berbentuk ya maksurah atau alif maksurah begini, maka wajib dirubah ke hamzah ketika dia menjadi kalimat ini muannas gitu ya, atau malah jamak dalam kondisi lain. Nah, tidak boleh disebut misalnya menjadi sohro misalnya ya, sohroyun. Nah, bayangkan betapa susahnya gitu ya, betapa beratnya kalau harus mengucapkan sohroyun. Tapi maha indah bahasa Arab, maka merubah yang ayak maksurah begini atau alif maksurah begini menjadi hamzah ketika ta'nis atau ketika dalam keadaan jamak. Ya, contoh lain misal seperti yang disebutkan kawan-kawan antum semua tadi. Misalnya ahmar. Ahmar apa artinya kawan-kawan? Merah. Merah. Maka menjadi apa? Hamra, gitu ya. Hamra, merah betul ini ya. Tulisannya pun merah. Baik. Lihat kawan-kawan ini. Nah, asal katanya sebenarnya bukan hamraun, tetapi apa kawan-kawan? Hamro. Ya, asal katanya adalah hamro. Mestinya begini. Tuh. Hamro. Lalu berubah menjadi seperti ini. Sama seperti di Al-Quran kita menemukan sukara. Sukara gitu ya. Fi ayy suratin hadhihi? Fi surati An-Nisa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Taruh ke gelas, bawa ke sini. Kopi? Hah? Beli? Ada yang bawa uang? Saya lupa pula bawa uang. Saya tanya dulu. Ayah bawa uang nggak ya? Alhamdulillah. Kopi. Ya, salam. Ya, nah, fadal. Habibi fillah, khudh ma'ana salasa. Baik, kawan-kawan, sorry. Ini kau di hutan begini. Oke. Lihat, hamraun itu bukan asli gitu ya. Aslinya adalah hamra. Nah, begitu pula tadi ketika saya mengatakan sukaro. Ya, tulisannya begini kira-kira. Sukaro. Sukaro apa artinya kawan-kawan? Ada yang tahu arti sukaro? Mabuk, Ustaz. Mabuk. Ada mabuk. Nah, ini kan? Nah, ini sukaro. Ini juga bisa dijadikan menjadi ketika dia dalam bentuk ta'nisnya ya, maka bisa berubah menjadi
Sukaraun. Oke, paham kawan-kawan ya? Ini berubah jadi hamzah. Baik, wakada yasa. Itu tema kita. Masih sangat banyak sekali yang lainnya, tapi tentu kita tidak pelajari semua hari ini supaya kita fokus pada tema hari ini terlebih dahulu. Baik, hal man yurid istifsar? Silakan yang bertanya. Yaqulu hadhihi al-mufrada fi'l al-madi wa fi'l mudhari'. Qala. Apakah ini sudah disebut harfu aslinya? Tidak. Harfu aslinya adalah lihat kepada bentuk masdar. Lidzalika law aradtum ma'rifata ahruful asliyah, kalau kalian ingin mengetahui huruf aslinya, maka lihatlah kepada perubahan tasrif istilahnya kepada mana? Kepada masdarnya. Lihat, qala yaqulu qawlan atau qawlun. Maka asal katanya sebenarnya adalah qawala, menjadi qala. Nah, sama seperti tadi yang sudah jelaskan tadi, ba'a, asal katanya apa? Baya'a, baya'a, ba'i'un, mestinya kan bayi'un. Bayangkan betapa beratnya kawan-kawan, ya kan? Misalnya saya mengatakan, orang yang berkata dalam ismul fa'il min kalimati qala yaqulu, apa ismul fa'ilnya? Qala yaqulu, ismul fa'ilnya apa kawan-kawan? Ismul fa'il qailun. Qailun. Unzuru, taghayyarat harf al-wa atau budilat harf al-wa ila hamzah. Ya, berubah kepada hamzah kan? Yang mestinya qawilun menjadi qailun. Bayangkan betapa beratnya lisan kita ketika mengatakan begini. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita mengatakan qala an-nabi sallallahu rasanya tidak menjadi atau misalnya qala qailun, lalu kita mengatakan qala qabilun. Wah, betapa tidak indahnya bahasa Arab, gitu kan? Masya Allah. Maka nashkur lillahi ala hadhihi an-ni'mah al-karimah min wujud al-lugha al-karimah ma'a ashabil mutadarrisina bil kalimat wa nahsul insyaallah al-karimah biidznillah ta'ala fil jannah. Amin amin. Binuril fahmi. Amin. Amin amin amin. Baik. Wahakala yang tadi, begitu kesimpulannya, intinya adalah tujuannya tanfiran fil lafz wa takhfifan wa madza wa dalilan ala zinatil lughah al arabiyyah. Itulah tujuannya. Ya, jadi tujuan bahasa ada ibdal ini ataupun nanti ada i'lal, tujuannya cuma 3. Ya, pertama adalah tashilan, wa tsani taysiran atau takhfifan, thumma tsalits dalilan ala zinatil lughah al arabiyyah. Bukti bahwa betapa indahnya bahasa Arab. أشكركم شكرا جزيلا أحبابي في الله واكتفيت بهذا القدر واكتفينا لعل ما هو لكن لو أردتم استفسار أو سؤال بسيط تفضل بكل سرور. Yang dihapus ya dan menempati posisi huruf illah lagi, itu bedanya. Sementara kalau dia ibdal, ya kalau ibdal dia huruf yang menempati posisi huruf lain dalam satu kata yang tidak mesti huruf illah. Nah, maka tadi kalau kawan-kawan kamu tadi udah mulai meluas menyebutnya, ada istabaro menjadi istobaro. Artinya juga berbicara yang sahih. Tapi kalau i'lal memang murni perubahannya adalah dari i'lal ke i'lal, dari mu'tal ke mu'tal. Tapi kalau ibdal bisa jadi dan mu'tal kepada sahih atau sahih kepada tapi itu insyaallah saya ban al-muqaddim li hadzal bahats.
وسنكمل إن شاء الله البيان. طيب, penanya kedua silakan. As-su'al ats-tsani, saya mau bertanya, berarti setiap kalimat yang sudah kena i'lal berarti dia itu sudah kena ibdal ya Ustaz? Ya, itu tadi ya. Maka saya katakan tadi, kalau teman-teman beranggapan bahwa huruf hamzah, huruf alif itu adalah i'lal, ya itu tadi kesalahan ya. Huruf illah itu sebenarnya hanya ada dua. Huruf wa dan huruf ya. Itu umuman. Adapun nanti ketika ada alif gitu ya, itu adalah perubahan menjadi yang asli. Nah, pertanyaannya ini apakah memang setiap yang illah itu sudah ibdal? Dalam konsepnya sudah disebut ibdal karena ada perubahan konsepnya. Tapi di dalam pemaknaannya berbeda. Karena ibdal adalah ada peristiwa suatu huruf menempati posisi huruf yang lain dalam satu kata dan tidak mesti huruf illah. Maka tadi ada nanti namanya kaidahnya itu merubah huruf apa? Huruf fa menjadi huruf ta misalnya. Ini kan huruf sahih ya. Sahih ya, bukan i'lal. Tapi kalau i'lal ke i'lal lagi, namanya kita bicara i'lal. Baik, خلاص. شكرا لكم جزيلا أحبابي في الله. ستمطر الآن في مكان هذا ولابد علي أن أغلق كل شيء ولأن لدي أيضا موعد التدريس الساعة 4. ربي يحفظكم جميعا وأتمنى أن تكون هذه المعلومات تحصلون عليها إن شاء الله تعالى. Amin. فمتى وجدتم الصعوبة